स्पीड न्यूज के स्पॉन्सर हैं हसन मदीना टूर्स एंड ट्रैवल्स का सिर्फ एक ही मकसद, हर गरीब और साहिब इस्तिताअत उम्मत मुस्लिमा का हज और उम्रा कम से कम रकम में अदा हो। शिफा क्लिनिक, शुगर का मुकम्मल इलाज, डायलिसिस से छुटकारा। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, मैं हूं अब्दुल खादर। आइए 2 जनवरी की देखते हैं स्पीड न्यूज। अमेरिका में नया साल का जश्न मातम में तब्दील। 24 घंटे के अंदर 3 बड़े हमले, ट्रक ने भीड़ को कुचला, नाइट क्लब में अंधाधुंध फायरिंग, कुल 16 अफराद हलाक, मुतअद्दिद जख्मी। तुर्किया में नए साल की आमद। गजा की हिमायत में तारीखी मस्जिद आया सोफिया में नमाज फज्र की अदायगी के बाद हजारों अफराद का मुजाहरा। बिलाल एर्दोआन ने कहा, हम जिंदा हैं, फलस्तीन की हिमायत के लिए बड़ी जंग की कर रहे तैयारी। जिस तरह जंजीरों से आया सोफिया, आमिर से दमश्क की मस्जिद उमवी, उसी तरह मस्जिद अक्सा की भी जल्द आज़ादी। तुर्क सदर एर्दोआन के बेटे बिलाल एर्दोआन का बयान, कहा, फलस्तीन में आज़ादी और इंसाफ का सूरज जल्द होगा तुलू। हल्फ बर्दारी से पहले रिहा कर दिए जाए यरकबाली। अमेरिकी सदर ट्रंप ने एक बार फिर हमास को किया खबरदार, साथ ही जल्द गजा में जंग बंदी की भी कही बात। नए साल के पहले रोज गजा में दर्जनों फलस्तीनियों की हलाकतें। इस्राएली डिफेंस मिनिस्टर ने गजा पर बमबारी और तबाही में मजीद शिद्दत लाने की दी धमकी। इसराइल के हाथों गिरफ्तार गजा के कमाल अदवान अस्पताल के डायरेक्टर हुसाम अबू को रिहा करने अक़वाम मुत्तहिदा ने की अपील, साथ ही इसराइली नस्ल कुशी खत्म करने पर भी दिया जोर। हालत गजा को दुनिया के सामने रखने वाले कतर के अल जज़ीरा टीवी की नशरियात पर अब फ़लस्तीनी अथॉरिटी ने भी लगा दी पाबंदी। इसराइल ने पहले ही अल जज़ीरा पर लगाई रखी है पाबंदी। यमन में हौसियों के खिलाफ अमेरिकी व बरतानवी बहरी इत्तेहाद की कार्रवाई। यमनी सूबे अल हदीदा पर किए फिजाई हमले। फलस्तीनियों की हिमायत जारी रखने का हौसियों का ऐलान। गजा पर इसराइली बर्बरियत। इमाम सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी हुए अबदीदा। इसराइली जारियत के शिकार मासूम अहल फ़लस्तीन के लिए भरपूर दुआ करने की आवाम से की गुजारिश। संभल शाही जामा मस्जिद के सामने पुलिस की चौकी। असदुद्दीन ओवैसी ने भाजपा को बनाया निशाना, पूछा, क्या मोदी संभल मस्जिद के करीब वक्फ अराजी पर तामीर पुलिस चौकी को कुवैती कायदीन को दिखाएंगे। प्लेसेस ऑफ वर्कशिप एक्ट। असदुद्दीन ओवैसी की अर्जी सुनने सुप्रीम कोर्ट राजी। वर्कशिप एक्ट को चैलेंज करने वाली अर्जियों को खारिज करने की सदर मजलिस ने की अपील। 17 फरवरी को समाअत। अब उर्दू जबान से भी हिंदुत्ववादियों को एतराज। बिहार के मुस्लिम अक्सरियती जिले किशनगंज में उर्दू पढ़ाने को लेकर तनाज़ा। बीजेपी और हिंदू तंजीमों ने की मुखालिफत। अरविंद केजरीवाल ने मोहन भागवत को लिखा खत। दिल्ली इलेक्शन से मुतालिक आरएसएस सरबराह से पूछे सवाल, पूछा, भाजपा कर रही जमहूरियत का कत्ल, क्या इसकी आप करते हैं हिमायत। दिल्ली असेंबली इलेक्शन। अब बीजेपी कायद मुख्तार अब्बास नकवी ने केजरीवाल पर फजूल खर्च का लगाया इल्जाम। तंज किया, जेब में एक पैसा नहीं और कर रहे करोड़ों के वादे। बिहार की सियासत का बढ़ा सियासी दर्ज हरारत। नीतीश कुमार की इंडिया अलायंस में शमूलियत को लेकर लालू यादव ने दिया बड़ा बयान, कहा, नीतीश के लिए दरवाजा हमेशा खुला है। बीजेपी का किसानों की बात करना बिल्कुल वैसा जैसे दाऊद इब्राहिम अमन की कर रहा हो बात। दिल्ली हुकूमत को सेंट्रल मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान के खत का सीएम आतिशी ने दिया जवाब। बिहार में बीपीएससी एग्जाम को मंसूख करने का मुतालबा कर उम्मीदवारों का एहतजाज। उम्मीदवारों की हिमायत में प्रशांत किशोर ने शुरू की भूख हड़ताल। नॉर्थ इंडिया में शदीद सर्दी का कहर। हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी से फिसलती गाड़ियां, वहीं कश्मीर के गुलमर्ग में बर्फबारी से हालत खराब। आज़मीन हज की सहूलत के लिए हज अखराजात जमा कराने की आखिरी तारीख में 6 जनवरी तक तोसी। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने कहा, अब तारीख में मजीद तोसी की कोई गुंजाइश नहीं। 21 जनवरी से सीएम रेवंत रेड्डी का दौरा डावोस। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इजलास में शिरकत। कई बैनुल-अक़वामी कंपनियों को तेलंगाना में सरमायाकारी के लिए करेंगे राग़िब। तेलंगाना कांग्रेस हुकूमत सरकारी बिलों की मंजूरी के लिए ले रही 8 से 14% कमीशन। सेंट्रल मिनिस्टर बंडी संजय का इल्जाम। हाई कमान को अवामी पैसे मुंतकिल करने का भी लगाया इल्जाम।
حیدرآباد کے علاقے خواجہ گوڑا میں ہائیڈرا کی انہدامی کارروائیوں پر تلنگانہ ہائی کورٹ کی برہمی، ہائیڈرا کمشنر کو دوبارہ عدالت طلب کرنے کا دیا انتباہ۔ بس اسٹیشنوں میں اشیاء و خوردنوش کی دکانوں پر اشیاء کو اضافی قیمتوں میں بیچنے کے خلاف سندھ منسٹر پونم پربھاکر نے دیا انتباہ، کہا اضافی قیمتوں میں فروخت پر ہوگی سخت کارروائی۔ حیدرآباد کے تاریخی قلعے گولکنڈہ میں 3 تا 5 جنوری اپنی فوج کو جانیے میلے سے فوج کی صلاحیتوں اور ٹیکنالوجی قوت کو دیکھنے کا ملے گا مثالی موقع۔ حیدرآباد میں 24 کیرٹ سونے کی قیمت میں 200 روپے کا اضافہ، قیمت 79,200 روپے، 22 کیرٹ 71,800 روپے فی 10 گرام، جبکہ پیور چاندی 900 روپے فی 10 گرام درج۔ یہ تھی اب تک کی 25 اہم خبریں۔ BBN چینل کو سبسکرائب، اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ حسن مدینہ ٹورز اینڈ ٹریولز کا صرف ایک ہی مقصد، ہر غریب اور صاحب استطاعت امت مسلمہ کا حج اور عمرہ کم سے کم رقم میں ادا ہو۔ بھروسہ آپ کا، خدمت ہماری۔ عمرہ کا اپنا سفر ہمارے ساتھ طے کریں، حیدرآباد سے جدہ اور جدہ سے حیدرآباد تک ہماری مکمل ذمہ داری کے ساتھ۔ سٹار اور ڈیلکس عمرہ پیکیجز، ڈائریکٹ فلائٹ، روزانہ 3 وقت کا لذیذ حیدرآبادی کھانا، عالم دین کی رہنمائی میں 2 دفعہ عمرہ کی ادائیگی، 300 میٹرز مکہ اور 100 میٹرز مدینہ کے سٹار ہوٹلز میں قیام، مکہ اور مدینہ کی خصوصی زیارتیں، لانڈری سروس، AC بس ٹرانسپورٹیشن، شولڈر بیگ، ہینڈ بیگ، احرام، زمزم، سم کارڈ کا فری گفٹ، اس کے ساتھ زیادہ زیارتوں کی سہولت بھی موجود۔ امام اور مؤذن صاحبان کے لیے خاص ڈسکاؤنٹ، بزرگ حضرات کے لیے ایک پرسنل خدمت گزار حیدرآباد سے حیدرآباد تک ہمیشہ رہے گا۔ اسکول، کالج اسٹوڈنٹس اور ٹیچرز کے لیے خصوصی ڈسکاؤنٹ، انبیاء کرام کی زیارتیں جس میں بغداد، نجف، کربلا کا مکمل پیکج کم سے کم پرائز میں۔ اگر آپ 3 مہینے پہلے بکنگ کرتے ہیں تو 13% اور رمضان عمرہ بکنگ بھی پہلے کروانے پر زبردست ڈسکاؤنٹ رہے گا۔ کینیڈا، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، یورپ کے وزٹ اور ورک پرمٹ ویزا کی سہولت بھی سکسیس گارنٹی کے ساتھ دستیاب ہے۔ حسن مدینہ ٹورز اینڈ ٹریولز، سبحان کالونی، بلہ گڑا، حیدرآباد۔ شفا کلینک دور حاضر کے مختلف امراض کے مکمل علاج کی ضمانت۔ شوگر چاہے کتنی ہی پرانی کیوں نہ ہو، شوگر کا علاج ممکن ہے۔ آپ کا انسولین بھی چھوٹ سکتا ہے، کڈنی پرابلم بھی ہوگا کنٹرول، ڈائلیسس کروانے کی نہیں پڑے گی ضرورت۔ ایک بار رابطہ کر کے دیکھیے۔ شوگر اور BP کے لیے لائف لانگ نہیں لینی پڑے گی دوائی۔ ڈائبیٹک فوڈ، شوگر کے زخم اور دیگر سکن انفیکشنز کا بھی ہوگا مکمل علاج۔ مزید تاخیر کیے بغیر ڈاکٹر محمد پاشا خان سے کریں ملاقات۔ گارنٹی ٹریٹمنٹ، شفا کلینک، کوکٹ پلی اور ٹولی چوک۔